Alors d'abord غادي ندوزو la réactivité نتاع les dérivés de benzène. Alors la substitution électrophile. Alors le dérivé de benzène possède trois sites différents. Deux orthos, deux sites orthos اللي هما هادي وهادي. deux méta اللي هما هاد لو سيت هذا وهاد لو سيت هذا. وبارا اللي هو هذا تيكون معاكس مع ار، تيكون بحال هكا تيشوف ار. هاد لو سيت بارا تيكون هنايا، دو زورتو تيكونوا هنايا، و دو ميتا تيكونوا هنايا. اورتو بحال قلتي تيكون حداه، هادوك لي سيت دو سيت اورتو تيكونوا حدا هاد لو ار، و ميتا راه تيكونوا هنايا، و بارا تيكون اون فاس معاه. هادو هما les trois sites différents نتاع هاد le dérivé de benzène. Alors la substitution électrophile sur les dérivés suite, هنايا il adapte la règle de Holiman. Alors هاد Holiman il classe les R selon trois groupes, soit substitution R, soit de la substitution R activant. Ils sont donneurs soit par l'effet mésomère ou bien soit par l'effet inductif. Ils orientent vers le ortho et le para. Le R il activant, ça veut dire quoi? Il est donneur et imma par l'effet mésomère, il y plus M, ou bien par l'effet inductif, il y plus I, orienté vers le ortho et le para. Soit de substitution R désactivant, ils sont attracteurs soit par l'effet mésomère les -M ou bien par l'effet inductif les -I, ils orientent vers le méta. On a dit il y a le troisième groupe, le deuxième groupe. بالنسبة troisième groupe اللي هما les halogènes. Alors هذوك les halogènes راه تيكون donneur par l'effet mésomère ou تيكون attracteur par l'effet inductif. تيكون attracteur par effet inductif. Alors هذا تي orienté vers le para et le ortho avec des activations. Alors هنايا غادي نمشيو le premier groupe نتاع هاد la substitution ou bien de la règle de Holiman. Il y a le cas des substitutions activants. Alors les groupements électrodonneurs liés par effet mésomère ou bien par l'effet inductif sont dits activants car ils augmentent le caractère nucléophile du noyau aromatique. Alors exemple les substitutions activants تيكونوا عندنا les alkyles بحال les alcanes بحال les dérivés نتاع les alcanes ou bien le OH اللي هما l'alcool ou bien l'éther ou bien le NR2 ou bien le SH le thiol. هنايا راه تعطينا مثلا عندنا هنايا لو او اش، يعني واحد من هاد لي غروبمون اللي هو اكتيفون دي سبستيسيون اكتيفون مع هاد لو اش ان او 3 اش 2 اس او 4 راه قلنا فين تيمشي لو ميتا لو اورتو باردون او لو بارا، ولكن لو برودوي ماجوريتير هو لو بارا. علاش هو لو برودوي ماجوريتير؟ حيت عندنا هنايا موان دو غروبمون دوك لي جين ستيريك تيكونوا قلال. هنايا لي جين ستيريك تيكونوا كثار، دونك لو غروبمون لونكومبرومون ستيريك هنا تيكون تري فورت. داكشي علاش هاد لو برودوي تيكون مينوريتير، وهنا هاد لونكومبرومون ستيريك تيكون ما تيكونش، حيت هنايا تيكون اون فاس ما تيكونش حداه، دونك هذاك لي جين ستيريك ما تيكونوش، دونك تيكون ماجوريتير. Alors d'abord غادي ندوزو لو كان تاع لو سبستيسيون ديزاكتيفون. Alors هاد لي سبستيسيون ديزاكتيفون نقدروا نسيت هما لي غروبمون اللي تيكونوا الكترو اتراكتور، يعني لانفيرس نتاع هاد لي سبستيسيون اكتيفون. هنايا تيكونوا ديزاكتيفون. علاش؟ حيت تيكونوا
par dégroupement par effet électro-attracteur. Les rois moins M ou bien moins I sont désactivants car ils diminuent le caractère nucléophile de noyau. هنا راه تينقصوا من هذاك لا نيكليوفيليتي نتاع داك لو نويو، داكشي علاش نسميهم ديزاكتيفون. بحالاش هاد لي سبستيتيون بحال لو NO2 اللي هو لو كومبوزي نيترو، بحال le composé nitrique اللي هو CN c'est triplement lié à N, ou bien le C doublement lié à O, ou bien le CF3, ou bien le SO3H, ou bien le NR3+. Les substitutions désactivants, le nitrobenzène à la présence de le chloroéthyle. Le chloroéthyle avec l'acide de Lewis, le AlCl3, est orienté vers le ortho. La réaction elle va orienter vers le ortho. On a la règle de Ullmann. Alors, le cas des halogènes, les halogènes, tu connais donneur par effet mésomère ou tu connais attracteur par effet inductif. On a le bromobenzène à la présence de l'halogénure d'acide et à la présence de l'acide de Lewis. Donc, le groupement il va orienter imma vers le para, imma vers le ortho. قلنا le ortho علاش ما غاديش يكون حيتنا عندنا هنايا plus de gènes stériques. Les gènes stériques tu connais très fort, donc tu connais le produit minoritaire. Les gènes stériques tu connais ما تيكونوش تقريبا ولا تيكونوا diminue, donc tu connais le produit tu connais majoritaire. Donc on passe maintenant à l'hydrogénation. Le dérivé de benzène ou bien le éthylbenzène à la présence de H2 avec à la présence le catalyseur le platine avec la température très élevée ou la pression très forte. Le dérivé de cyclohexane ou bien sûr le éthylcyclohexane. Alors maintenant, on passe à la réaction au niveau de la chaîne latérale. La réaction qui peuvent être effectuées sur la chaîne latérale dépend de sa structure. Par exemple, le benzène à la présence de dihalogénure, le Cl2 à la présence de H nu. Déjà que nous avons les réactions de catalysation. هنا كنا شفنا هاد لي رياكسيون، كنا قلنا بان هاد لي رياكسيون تنشوفوا لا ناتور نتاع هاد لي زيدروجين. بحال دابا هاد الهيدروجين عندنا اون سول تيب ديدروجين، دونك بيلصق هاد لو كلور بيلصق لينا هنايا. هاد لو رياكسيون راه كنا شفناه في لو شابيتر نتاع الالكان. الا شفتوا لو شابيتر نتاع الالكان في لاشين ديالي راه غادي يبان لك لا رياكسيون اون ديتاي. دونك عندنا هنا سول تيب ديدروجين، دونك غادي يلصق لينا لو كلور بيلصق لينا هنايا باش يعطينا هاد البرودوي هذا. عندنا هنايا لو بنزين مع هاد لا دوبليزون هادي، دونك عندنا هنايا هاد لا دوبليزون هاد H2 مع لو بلاتين مع لا شالور مع لا بريسيون، راه هنايا il va fixer les hydrogènes في هنا و il va fixer les hydrogènes حتى في هنايا. علاش؟ حيت لو بلاتين عندنا لو كاتاليزور اللي هو البلاتين وعندنا لا تمبيراتور تري زيليفي و لو بريسيون تيكون حتى هو تري فورت باش يعطينا هنايا لو ايثيل سيكلوهكسان. عندنا هنايا لو بنزين ومعاه لو الالسين. هنايا مع لو اش جي SO4 مع H2 SO4 مع H2O. هنا شفنا هاد لا رياكسيون في لو شابيتر نتاع لي زالسين، قلنا هذا سي لا رياكسيون ديدراتاسيون. فهاد لا رياكسيون ديدراتاسيون قلنا il adapte la règle de
Markov-Nikov. Donc l'hydrogène va être fixé l'hydrogène va être fixé sur le carbone qui a le maximum des hydrogènes. Donc il va être fixé sur ou le OH va être fixé là. باش يعطينا لينول من بعد par la réaction de tautomérisation qui va être stable vers le cétone غادي يعطينا هاد لو سيكلو غادي يعطينا pardon le benzone غادي يعطينا le benzone. Donc la quatrième réaction, la réaction d'oxydation des dérivés aromatiques. Alors la position alpha de cyclobenzène benzylique est très sensible à l'oxydation dans le cas où il y a au moins un atome d'hydrogène. Par exemple, l'oxydation qui est très forte à la présence de l'oxydant qui est très forte, les KMNO4 ou bien le K2CR2O7 ou l'oxygène en présence d'un catalyseur. Par exemple, donc quelle que soit sa longueur de la chaîne هادي راه غادي يعطيني هاد لو كومبوزي هذا واخا تكون كيما بتكون عندي هذيك لا سيكل ديما تعطيني هاد لاسيد هذا l'acide benzylique. Donc la présence de le composé KMNO4 concentré à chaud alors تعطيني l'acide benzoïque. كيف هنايا في هذه la réaction مع K2CR2O7 مع H2SO4 alors تا هو تعطيني هذا le même produit اللي هو l'acide benzoïque. وبالنسبة l'oxydation douce اللي هو le CrO2Cl2 راه تعطيني ان cétone. وبالنسبة لهنايا راه تعطيني انالديد. وما تنساوش اللي عجبكم لا فيديو ديرنا لايك وكومنتير زوين.